আপনি কি হাসতে চান তাহলে এই ভিডিওগুলো দেখুন। তবে হ্যাঁ, ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনি একটু হেসে থাকেন তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি হাসি কন্ট্রোল করে ফেলেন তাহলে কমেন্টে বলে যাবেন। নাম্বার 3, কোনটা মারবি? নাম্বার 2, भाई तुम लोग को एक जादू दिखाऊं? हाँ भाई दिखाना। तू अपना हाथ यहाँ रख। ठीक है। नंबर 1, ये 500 रुपये मैं उसे ही दूंगा जो मेरे सवालों का सही सही जवाब देगा। तो सवाल ये है, रुको जरा। ये टोपी किसकी है? मेरी। अरे ए